Nangunguha siya ng mga bulaklak, guys. Ayan. Hello, guys. So, ayun. Nangunguha siya ng mga bulaklak. Ayan. Takbo! Nagtago na. Nasaan na? Kuku! Ba! Masaya, maganda na kasi ang panahon, guys. Papunta na mag-summer, kaya yan. Masaya nang maglaro sa labas. Say hello, guys. Atong, my shorts. Ale. Aret. Ale, si Kuku. Say hello, guys. Say hello. Anilia. Ala, takbo, ali. Nagtago. Wah! No, don't do that. It's gonna damage my clothes. Ale, go. Ubo-ubo na. What's a beautiful day? What's a beautiful day? Sundan natin siya. Op, magalaw. Hala, run. Wait, Mama Anilia. What happened? Hindi ko nadala yung aking stick, guys. Hawak ko lang sa kamay, kaya malikot. Aray ko. Laro habang bata pa. What's a beautiful day? What's that, Anelia? Anelia? Biaisi? Anelia? Biaisi? Woo! Papa? No, Papa. It's not Papa. Atong. What? Yeah. Atong, I stop my video. Mama. Bye-bye, guys.